السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفو dérivabilité des fonctions composées. إذا شنا لا continuité ديال composée ديال دو fonctions. D'abord غنشوفو la dérivabilité des fonctions composées. إذا على بركة الله. إذا soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert I. دابا عندنا واحد f définie في واحد l'intervalle ouvert I contenant un réel A. Et j'ai une donc f غتكون définie من I vers f li I غتكون inclus dans واحد l'intervalle G. Et j'ai une fonction définie sur un intervalle ouvert G contenant f li A. Donc هذه هي G. إذا CF دابا عندنا A. دابا A نمشيو نشوفوا لي دابا هنا العلاقة عندنا F. إذا هنا ديفيني من I vers G. إذا عندنا A appartient à G. وعندي هنايا F لي A طبيعة الحال. إذا F لي A غتكون appartient à G. إذا CF لا كانت F dérivable en A ou G est dérivable en F li A. Alors G en F. Donc هنايا من هنا اش يكون عندنا هنا من هنا G en F غتكون dérivable en A. متفقين؟ و G en F prime de A اش كتساوي؟ هي F prime de A fois G prime ديال F li A. إذا G en F prime ديال A هي F prime de A fois G prime ديال F li A. إذا corollaire en général c'est F. إذا F là كان عندنا F dérivable sur un intervalle. دابا F dérivable sur I. Donc I défini من I vers F li I. F li I inclus dans واحد l'intervalle G. و G dérivable sur واحد l'intervalle G tel que contenant H F li I. Alors G rend F غتكون dérivable sur I. و G rend F prime de X en général X appartient à I. اش كتساوي F prime de X fois G prime ديال F li X en général. متفقين؟ exemple هنايا calculons F prime de X et G prime de X les dérivés de la fonction suivante. عندنا sinus F li X و G li X. إذا هنايا pour déterminer نخليو هذه دابا القاعدة هي عقلوا عليها. إذا عندي هنايا F li X كتساوي sinus de X au carré moins 4X plus 1. إذا بغيت نكالكولي دابا الديريفي ديال F li X. دابا الديريفي كتلاحظ أنها كومبوزي ديال دو فونكسيون ديال sinus X و ديال X carré moins 4X plus 1. Donc pour déterminer d'abord la dérivée ديال la fonction هذه ملي كنبدا أول حاجة من الداخل كندير الديريفي ديال X au carré moins 4X plus 1 كنديرها بريم. فاش كنضربها في الديريفي ديال هاد لا فونكسيون هي sinus بريم ديال اش ديال F li X اللي هي X au carré moins 4X plus 1. إذا الديريفي ديال X au carré هي 2X. الديريفي ديال moins 4 هي moins 4 plus 1 0. والديريفي ديال السينس هي الكوسينيس ديال X au carré moins 4X plus 1. متفقين؟ بالنسبة Gx اللي كتساوي tangente racine de X composé de fonction racine X ou tangente X. Donc G prime de X égale d'abord dérivé ديال tangente ديال racine de X. إذا كنبداو من لا فونكسيون الدخلانية الديريفي ديال راسين إكس فاش مضروب في الديريفي ديال هاد لا فونكسيون اللي برانية ديال راسين إكس. الديريفي ديال راسين إكس هو 1 على 2 راسين دو إكس فوا الديريفي ديال طونجونت هو 1 بلس طونجونت أو كاري.
Donc 1 plus tangente au carré ديال اش ديال هاد لا فونكسيون اللي عندنا هنايا راسين اكس. متفقين؟ اذا بروبريتي بالنسبه لا ديريفي ديال لي فونكسيون كومبوزي اون جينيرال. اذا راسين انيام دو اكس ديريفي ديالها. اذا لا تكنيك معروفه راكنا ديجا خدمناها. اذا لك عندنا راسين انيام دو اكس دابا نحسبوا لا ديريفي اش غندير غندير اكس على بويسونس 1 sur n 1 sur n ونحسب لا ديريفي هذه هي r. اذا هنا عطينا 1 sur n fois x à la puissance 1 sur n moins 1. متفقين؟ وبالنسبه x à la puissance r en général هي طبقنا هنايا قلنا قبيله هي r fois x à la puissance r moins 1. وبالنسبه دابا لك عندنا راسين انيام دو اف لي اكس. دونك في هذه الحاله دابا نحسبوا الديريفي هنايا نفس الشيء اف لي اكس. دابا هنا اف لي غتكون بوزيتيف ستريكتومون. دونك هنايا اف لي اكس غنردوها هي لا بويسونس شحال 1 sur n ونحسبوا لها لا ديريفي. دونك شحال عطينا هي 1 sur n fois f prime de x fois f لي x à la puissance quoi 1 sur n moins 1. متفقين؟ نفس الشيء إلا كانت عندنا f x à la puissance r ديريفي ديالها ولا هي r fois f prime de x fois f لي x à la puissance r moins 1. إذا لا تكنيك معروفة بلا ما نحفظوا القاعدة شحال. لا تكنيك راه معروفة. هاد راسين ام دو اكس رجع اكس على بويسونس 1 sur n اكس على بويسونس ار نرجعها اكس على بويسونس ار راه هي طبقنا عليها باش حسبنا الديريفي ديالها هي ار فوا اكس على بويسونس ار موان 1. اذا لا تكنيك راه معروفه. اذا نشوفوا لابليكاسيون ديتيرميني لا فونكسيون دي ديريفي دو لا فونكسيون ام دون شاكان دي كا سويفون. يلا اذا عندي كان الاول اذا اف لي اكس ايكال راسين كوبيك دو اكس. اذا اف بريم دو اكس ايكال اذا الديريفي ديال راسين كوبيك دو اكس. دونك اوتوماتيكمون غنرجع هذه هي اكس على بويسونس 1 sur 3 وغندير لها الديريفي هي شحال هي 1 sur 3 فوا اكس على بويسونس 1 sur 3 موان 1. وشحال هي 1 sur 3 موان 1 هي موان 2 sur 3. عطينا 1 sur 3 فوا اكس على بويسونس موان 2 sur 3. دونك شحال كتساوي دابا هاد اكس على بويسونس موان 2 sur 3 1 sur 3 بقات عندنا فوا 1 sur x على بويسونس 2 sur 3. دونك هذه هي شحال هي 1 sur 3 فوا 1 sur وهذه هي راسين كوبيك هي ديال x او كاري. دونك بقات لنا في الاخر هي 1 sur 3 فوا راسين كوبيك ديال x او كاري. متفقين؟ اذا نفس الشيء ندوزو لا دوزيام. إذا راسين سانكيام إذا اف بريم دو اكس. إذا عندنا راسين سانكيام دو اكس بريم نفس لا تكنيك نرجعوها هي اكس على بويسونس 1 sur 5 ونديرو لها الديريفي. دونك 1 sur 5 غنحطوها فوا اكس على بويسونس 1 sur 5 غنقصو منها 1. دونك هي 1 sur 5. إذا 1 sur 5 موان 1 هي موان 4 sur 5. حنضربو واحد المقام موان 5. 1 moins 5 هي moins 4. Moins 4 sur 5. Donc égal à quoi? Égal à 1 sur 5 fois 1 sur هي x à la puissance d'abord moins 4 sur 5 تولى 4 sur 5. Donc شحال تولي عندنا هي 1 sur 5 fois 1 sur racine cinquième de x à la puissance 4. Donc هي 1 sur 5 fois racine cinquième de x à la puissance 4. La technique هي هذه. إذا ندوزو للتروازيام. إذا عندي اف لي اكس اللي هي راسين كاتريام ديال اكس موان 1. دونك غنحسبو بريم نديرو هادي بريم نفس لا تكنيك اللي هضرنا عليها قبيله.
إذا نرجعوها هي x moins 1 à la puissance شحال 1 sur 5 ونديرو ليها 1 sur 4 ونديرو ليها لا ديريفي دونك هي 1 sur 4 fois دي f لي x ياك دونك نديرو x moins 1 prime fois x moins 1 à la puissance 1 sur 4 moins 1 دونك عطينا 1 sur 4 ديريفي ديال x هي واحد بقات لنا واحد هنايا fois x moins 1 à la puissance شحال موان إذا 1 moins 4 هي moins 3 إذا moins 3 sur 4 دونك شحال هي 1 sur 4 fois 1 sur x moins 1 à la puissance 3 sur 4 donc automatiquement عطينا هي 1 fois 1 هي 1 sur إذا 4 fois غادي عطينا هي racine quatrième ديال x moins 1 à la puissance 3 إذا هادو دي تكنيك باش تحسبوا هذه السيزيام حالة دوزو لا فونكسيون لا سانكيام إذا f ل x كتساوي راسين كوبيك ديال x à la puissance 3 plus 1 au carré donc f prime de x égal إذا نحسبو لا ديريفي نديرو الديريفي مباشرة هنايا دونك أول حاجة غنردو هادي غنردوها هي x à la puissance 3 plus 1 غتولى à la puissance 2 sur 3 prime ونطبقو على قاعدة دونك هي 2 sur 3 fois x à la puissance 3 plus 1 prime حيت f à la puissance r fois x à la puissance 3 plus 1 à la puissance 2 sur 3 غنقصو منها واحد دونك شنو تولي عندنا هي 2 sur 3 fois x à la puissance 3 ديريفي ديالها هي 3 x كاري ديريفي ديال 1 هي 0 فوا هنايا تولي عندنا هي شحال هي x à la puissance 3 plus 1 à la puissance هنا 2 دابا واحد المقام 3 2 moins 3 هي moins 1 sur 3 دونك 3 سامبليفي مع 3 بقات لنا 2 x كاري فوا إذا هذه هي 1 sur x à la puissance 3 plus 1 à la puissance 1 sur 3 وهذه هي 2x fois 1 هي 2x carré fois 1 هي 2x carré على وهذه هي راسين كوبيك ديال x à la puissance 3 plus 1 à la puissance 1 غتبقى نفسها. المهم هذه التكنيك راه شفناهم إذا لم يكن عرفتوها. إلى فيديو قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.